Fast X atau Fast 10 adalah the 10th saga of Fast and Furious. Have you guys heard of that? I'm pretty sure. So, whether you guys seen it or not, pasti namanya Fast and Furious udah nggak asing lagi kan? In fact, the first time Fast and Furious itu keluar tahun 2001 and it quickly became one of the most recognized film in the global franchise. 22 years today. Zaman sekarang, film action itu bisa dari spy movies kayak The Classic, 007, James Bond, dengan gadget yang canggih dan cara berpakaian yang flamboyan, which gets all the girls, right? Dan sampai superheroes, whether you're Team Marvel or Team DC, better both, dengan semua kekuatan powernya, dengan kostum yang warna-warni. Tuh, you gotta admit, they're awesome, right? All of them. James Bond, Marvel characters, DC characters, all of them. But, di Fast and Furious, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter pembalap yang full of vibrant personalities, funny conversations, and obviously relatable to us. Pasti ada teman kalian yang mirip ya karakternya sama salah satu character di Fast and Furious ini. Disclaimer, di episode ini kita nggak review tentang movie-nya Fast X, but we'll talk about it komponen yang sangat penting di dalam film ini. And amazing, sexy, fast cars. At least for me ya. Apalagi tuh Chevrolet Yanko Camaro, Ford GT40, dan last but not least, my favorite, mobilnya Abang Dom Toretto. It's a 1970 Dodge Charger RT. What's your favorite car? Let us know down in the comments below. Let's race! Anyway, dalam kata lain, Fast X itu adalah the 10th adventure of Dominic Toretto and his family melawan rintangan-rintangan yang begitu mustahil, seperti gravitasi juga, dan juga villains dan tokoh-tokoh jahat yang begitu absurdly funny and impossible, all in the name of the F word. You might want to buckle up. As I look out at this wonderful family, I am filled with so much pride. And cause. Cannon cars. That was awesome! Do you like surprises? Family. That's what the F word stands for, guys. Family. Di sini kita bisa lihat a recurring theme dari all the episodes of Fast and Furious. Walaupun mobilnya berganti-ganti, karakternya ada yang nambah, ada yang berkurang, tetap ada family. That's exactly it. The theme is the importance of family. Everyone is looking for a thrill, but what's real? It's family. Kalimat ini diucapkan oleh seorang ikon Dominic Toretto atau Vin Diesel pada filmnya Fast and Furious 7. Kematian Paul Walker dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 2013 di bulan November shock us all, terutama those yang pecinta film Fast and Furious dan juga pastinya in the movie industry. Kita kehilangan satu karakter yang juga boleh dibilang cukup berperan penting dalam film ini, yaitu Brian O'Connor. Dan dalam movie Fast and Furious 7 dibuat satu kayak emotional final scene di mana mereka berpisah ya pastinya, karena yang satu udah pindah dunia. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I live my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. This is your car. My car? You're all free. Home is sweet home. What's happening, dude? Thanks for the invite.
gon' be with me for the last ride. Wanna go for a drive? Tetapi apa yang layak mendapatkan pujian dan juga layak menjadi sumber inspirasi bagi kita semua adalah Vin Diesel atau Dominic Toretto ya dalam film ini, karena nggak cuma mengangkat tema tentang family dan togetherness dan juga kekompakan dalam suatu family, tapi Vin Diesel juga menjadikan family dan juga konsep ini jadi bagian nyata dari hidupnya. Vin mengadopsi Meadow yang mana adalah anak kandung dari Paul Walker ketika ayahnya meninggal, dan memberikan bagian royalti dari setiap movie franchise-nya kepada Meadow, bahkan dari setiap sequel film yang dihasilkan sejak kematian ayahnya. Dan kayak benar-benar nggak cuman memberikan royalti dan juga franchise kepada Meadow, anak dari Paul Walker, tapi benar-benar Vin was really there for Meadow, benar-benar menjadikan dirinya itu sebagai ayah menggantikan Paul Walker yang sudah nggak ada. He even walk her down the aisle, menjadi ayah baptis daripada Meadow dan juga jadi saksi dan juga yang mengantarkan Meadow ke pelaminan ketika dia menikah. Vin juga mengundang Meadow untuk menjadi cameo di film Fast and Furious yang 10 ini dan mengumpulkan donasi bagi yayasan yang dibangun Paul Walker untuk menghormati mendiang Paul Walker yang sudah tidak ada. Kayak they have like one charitable foundations to help those in need. Hey everyone, it's Meadow Walker. I have some big news for you. I'm looking for one Fast and Furious fan and their friend to join me in Rome for a very special screening of our upcoming film Fast X. I know you take good care of Meadow, Paul's daughter. She takes good care of me, Oh. to be honest with You you. obviously feel very protective I of feel her. very protective. Your daughter must think you're like the coolest dad in the whole wide world. She thinks I'm a She does. To me, I mean, it was amazing to be able to honor my dad in that way, and to be on the other side of the camera was honestly very interesting to experience. I wanted it to be something super small and simple. If you didn't know who I was, you wouldn't even notice it, because I know that's how my dad would want me. Like, my dad was very humble, very simple. What does that do for your heart? Everything. Have Meadow do a cameo just to honor her father. It's just another layer, another color to what I can only describe as destiny. It was perfect. There's all kinds of family, and that's a choice you have to make. I may not inherit a fortune like Meadow Walker, ditinggalin sama Paul Walker, warisan yang berkelimangan dan juga royalti dari film-film terkenal yang dia mainkan. But I am lucky enough to have such a unique, out-of-the-box, but a very supportive family. We are the kind of people who express our feelings and our emotions in such a big way. Even though I wasn't grow up rich, we tried our best to make an inclusive home. So, di dalam my family, additional family-nya kita itu, mungkin family intinya kita itu sedikit, tapi additional family-nya kita itu beragam dan banyak jenis dan bentuknya. My family ini punya hati yang memang mau sayang orang sih, dan acceptance-nya sama orang tuh jauh di atas orang normal dan di atas rata-rata. Di mana-mana kalau orang melihat jenis-jenis orang yang agak
liar dan out of the box, apalagi tahu kalau misalnya backgroundnya drug addict or like yang tidak lazim. Biasanya kan orang jaga-jaga ya. Nah kalau sama di My Family malah dirangkul, mari kemon gitu. Dari sana kayak I learn how to accept people, how to love them, but also have boundaries. Karena my uncle, adik dari my dad, used to be a drug addict. Jadi my dad juga the one yang bantu dia untuk bisa recover. Mereka share the same visions untuk bisa ngebantu other drug addicts di luar sana. Jadi dulu di rumah kita yang lama, kayak kita ada 3 lantai, lantai yang paling bawah itu dijadiin, karena kita ada kamar tamu dan lain sebagainya, dijadiin mini rehab yang mana bertambah besar sebenarnya. Jadi banyak few of my uncle's friend yang akhirnya di-invite yang jadi become additional family member of our family. And we learn it in a hard way, in a big way. Karena kayak zaman dulu aku ingat banget tuh ya waktu masih kecil, bisa tiba-tiba aku pulang PS aku udah nggak ada, yang ada secari kertas, maaf ya dipinjem dulu PS-nya karena aku sakau I need money to buy some drugs. Nanti kalau uangnya udah habis baru balik lagi ke rumah kita. Dan kayak itu baru PS, belum lagi emas-emasan, duit tabungan, sepeda, motor, even hair dryer, abis bener-bener. Kayak kadang-kadang kalau bisa dipikir-pikir gila juga ya gitu, kayak ya well back in the old days maybe kayak masih belum bener-bener bijak ya dalam memilih family yang harusnya deket dengan keluarga inti kita. Tapi ya untungnya God is good ya, Allah maha baik ya, kita dijaga, nggak ada kena sakit penyakit, nggak ada ketularan anything, penyakit menular or anything. Yes, you need to choose and pick your family wisely. Ada yang terlahir karena kita nggak perlu dikasih, nggak bisa punya pilihan ya, kayak dari mana kita berasal dan dari mana kita lahir itu kita nggak bisa milih. Tapi habis itu dengan siapa atau seperti apa additional family yang kita pilih, itu that's in our reach, so choose wisely. But again, ketika kita berbuat baik ke orang dan ketika kita benar-benar accept them, love them as a family, kayak nggak pernah ada kata percuma. Mungkin nggak selalu sesuai dengan yang kita expect, but there's always something good come out of it, something great even. Ada one of our late additional family adalah salah satu asisten rumah tangga kita namanya Angelo. Itu sebenarnya namanya aslinya itu adalah Angel. She's a she-male. Boleh dibilang dia itu adalah transgender tapi yang belum fully transform, karena dia boleh dibilang ikut sama keluarga kita udah 14 tahun sampai di nafas terakhirnya. She got sick. Even waktu sebelum dia sakit pun dia mungkin udah berasa kali ya dan nggak mau ngerepotin kita, jadi dia memilih untuk pulang kampung dan juga surrounded by the family members of him, karena terakhir sebelum dia meninggal dia kembali ke kiblatnya dan akhirnya dia meninggal sebagai lelaki. This is the pictures of her while she is still a she-male. We share a lot of time together karena dia benar-benar nggak cuman asisten rumah tangga aja, yang benar-benar dia serba bisa, dari mayat, dari ngeblow rambut, dari benerin kuku, semua basically she can do it all. Dengan tenaga laki tapi meticulousnya seperti cewek, bapernya juga kayak cewek, tapi lembutnya juga melebihi cewek pada umumnya. She gave lots of colors dan benar-benar tuh jadi penyemangatnya kita juga. She's very sensible dan juga selalu menyemangati ya. Pastinya di setiap family ada ups and downs, ada kehebohan di sini dan di sana, ada pertengkaran dan lain-lain. Dia selalu yang mencoba untuk memberikan keceriaan dengan caranya dia, dengan semua singkatan-singkatan, akronim chess-nya dia. Dan banyak banget contohnya, ini beberapa sneak peek. She's one of our family member. Dan mungkin juga God saw my parents' heart yang mau sayang orang, dan kayak they taught me how to love people and embrace people juga. Those yang broken, those yang unaccepted, those yang outcast, yang mungkin ya karena satu dan lain hal jadinya akhirnya dikucilin dan gak diterima oleh keluarganya sendiri ataupun oleh sekitarnya. Terlepas daripada apapun itu paketnya. One thing I know for sure adalah image dan juga value daripada family itu tuh stick around with me. I know that ketika kita hidup, kita nggak bisa lepas daripada namanya family, nggak bisa lepas daripada namanya support system. And family doesn't have to be related by blood atau nama belakang. Family means there's love, there's emotional connections, there's acceptance. That's family. Karena those yang benar-benar outcast, those yang feel the emotional connections, the acceptance, are those yang stick around even when things got rough. Kayak they remember you, they embrace you, and they stick by you.
I'm thankful for every bit of that experience in my life. Ya, family jadinya benar-benar begitu bermakna dan juga berwarna. Dan I don't know any of you beautiful soul out there yang maybe saat ini struggling out of acceptance, out of insecurities and like whatever, kayak you are always welcome to be part of this broken and beautiful family. So when you have your families, terlepas daripada segimanapun kita sedang terpuruk atau segimanapun things are rough, you got everything you need. With love and acceptance, we are making our pact the way Vin Diesel made his own. We try to make people feel accepted, to feel belong, to feel loved, and we create family. Apa yang membuat family itu family adalah ketika few people, mau itu blood related atau enggak, sit together, share the same vision, share the same value, and share the same feeling, accepted and loved. I am considered lucky karena I have those warm family. I was born into a family yang boleh dibilang mungkin di luar daripada rata-rata ya, cara berfungsinya mungkin berbeda, but we know that we got each other's back. Apapun itu latar belakangnya, backgroundnya, baik dan buruknya, the good, the bad, or the ugly side of you or your family, kayak you can always build the perfect family that you want with the people that you choose to be with the people that you surround yourself with, and with the people that you want to share your value and your acceptance and your love with. So choose your surrounding wisely. For any of you yang masih ada family or like relations dengan kerabat sekitar, kayak please do not take things for granted. Build your family, the perfect family that you want, and remember, never leave your family behind. Remember to love each other unconditionally, accept each other, and build each other up. See you on the next episode.